proper. Okay, gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. Let's open our Bibles in the book of 3 John verse 2. 3 John verse number 2. 3 John verse number 2. A very simple message. Hello. A very simple message. 3 John verse number 2. Just one short verse. And here's what John said. 3 John verse number 2. 3 John, verse number 2. This is an epistle of John to a man by the name of Gaius, Gaius. And here's what he said about him. He wants him to have a good health, maayong panglawas. And sometimes, we can only appreciate good health sa panahon nga mawala na itong good health. Diba no? Aya na ta maka-appreciate ba nga maana ta may pay nagamping ko sa ko ang kinabuhi, nagamping ko sa kong lawas, pero wala na. Nanay mga damages sa itong mga kinabuhi. And as a Christian, kinahanglan mahimo tang kasaligan sa lawas nga gipiyal sa Ginoo nato. And always remember this, that this body of ours belongs to God. Part of our stewardship, this morning's message was all about stewarding our testimony, and now we are to become a good stewards of our body. And so, ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 2, Beloved, everybody read, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. The title of our message tonight, Take Care of Your Body. Take care of your body. I've said, ayha na ta maka-appreciate, ayha na ta makauna-huna og exercise sa panahon nga naa natay mga sakit. Ayha na ta makauna-huna og inom og daghang tubig nga gidialysis na ta. Let it be known this evening na ang tinguha nato nganong mag-amping ta sa itong mga lawas kay para mas daghan patag mabuhat sa itong buhi nga Dios. And do not forget tonight that when we talk about serving the Lord, the instrument that we are going to use in the service of the Lord is none other than our body. Wala gitay laing gamiton sa pagpagamit sa Ginoo kundi atong mga lawas. Kinsa man ang one sa church, dili man ang kalag, ang lawas man nga gisudlanan sa kalag. Kinsa man ang mukanta, dili man ang kalag, ang atong mga baba nga gisudlanan sa atoang kalag. Kinsa man ang muhulog sa offering, ang atong mga kamot. Kinsa man ang mulakaw, mo share sa gospel, mag soul winning, ang atong mga tiil. Mga kaigsunan, ayaw kalimot kaning atong lawas mo nitong gamiton sa pagpangalagad sa Ginoo. So we are to take care of our bodies. Father, I pray that you will bless this preaching. Lord, tonight, I know nga ang imong mga katawhan na adiri karon na minaw sa imong pulong. Help us, Lord, to be a good stewards of our body. Help us to understand the biblical principles of taking care of our bodies so that, Lord, ang among mga kinabuhi, mas healthy me nga mag-serve diha kanimo tungod og alang sa imong kahimayaan. Salamat sa pribilehiyo. Salamat, Ginoong Dios, sa mga Kristohanon nga nagbalik. Panalangin niya ang imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. We are all guilty about this. During our World Missions Conference, we had our general, something like random check of blood sugar. Daghan sa mga pastors ang tag-as og sugar, daghan sa mga pastors ang tag-as og BP, tungod kay pasagad lang og kaon kung unsay gibutang diha sa lamisa. Unya anig mo kaon, mawad-an og kaalam. Og dili lang ang pastor kanang imong tapad gahilom-hilom sad na. Pero gahuna-huna na nadaan karon pag human sa simba nga moadto na sa barbecuehan. Unya mo order og isa ka yahong nga balbakwa. Unya napag unlimited nga sabaw, di na ay sili. Dayon mag soup drinks pagyud na. And sometimes we have to be careful or we have to be conscious of what we are going to eat because all the things nga atong ginakaon padulong sa atong lawas. Let me read to you a poem tonight entitled Searching for
a vessel. It says, the master was searching for a vessel to use. On the shelf, there were many. Which one would he choose? Take me, I cried, the gold one. I'm shiny and bright. I'm of great value and I do things just right. My beauty and luster will outshine the rest. And for someone like you, master, gold would be the best. Unheeding, the master passed on to the brass. It was wide-mouthed and shallow and polished like glass. Here, here, cried the vessel, I know I will do. Place me on your table for all men to view. Look at me, called the goblet of crystal so clear. My transparency shows my contents so dear. Though fragile am I will serve you with pride. And I'm sure I'll be happy your house to abide. The master came next to a vessel of wood, polished and carved, it solidly stood. You may use me, dear master, the wooden bowl said, but I'd rather you use me for fruit, not for bread. Then the master looked down and saw a vessel of clay. Empty and broken, it helplessly lay. No hope had the vessel that the master might choose to cleanse and make whole, to fill and to use. Ah, this is the vessel I've been hoping to find. I will mend and use it and make it all mine. I need not the vessel with pride of itself, nor the one who is narrow to sit on the shelf, nor the one who is big-mouthed and shallow and loud, nor one who displays his contents so proud. Not the one who thinks he can do all things just right, but this plain earthy vessel filled with my power and might. Then gently he lifted the vessel of clay, mended and cleansed it, and filled it that day. Spoke to it kindly, there's work you must do. Just pour out to others as I pour into you. By reading this poem and hearing this, I remember what Apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 4, verses 5 and 7. The Bible says, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Look at verse number 7. The Bible says, we have this treasure in earthen vessels. A vessel made of clay. Clay is made from the earth. Lapok, mga kaigsunan, nga gihimong sudlanan og nahimong galamiton sa usa ka agalon. And here's what Apostle described this. We have this treasure, the gospel, the service of the Lord is in earthen vessels. Look at this, that the excellency of the power may be of God and not of us. It means tonight that this verses reminds us that the treasure of the gospel, the treasure of God's service is given to us in our earthen vessels. Unsa na pastor, kanang yutanon nga mga panudlanan, it speaks of our weak and our earthly bodies. Kitang tanan, gikan rata sa abog, og anig mamatay ang tao, mubalik ta sa abog. Pero salamat, maski abog ta mga kaigsunan, pwede tang gamiton sa Ginoo. Pwede nga atong lawas gamiton sa Ginoo. This weak, this frail, this fragile earthly bodies, God can use. Maski wala tay pulos, pero pwede tang magamit sa Ginoo for one reason, nga mag-glorify ang Ginoo sa atong kinabuhi. So that ingon sa Apostle Paul, the excellency of the power may be of God and not of us. Why would God use a pastor nga walay grado? Why would God call a missionary to go into the field? O dili kaayo maayo mangunulti, dili kaayo kabalo sa mga kalibutanon nga mga butang. Salamat nga ang Ginoo mogamit sa simple nga mga tao so that the glory may be to God and not to us. O kaning atong lawas church, ngayutanon, nagmanglugod ta, sinsaon na tog lugod, nagyuyuta. Liog, dagkagyuta. Ambot ka ng mga ilok niyo karon, nanay mga yuta. No? Pero salamat, bahalag mga lapok ta, pwede tang gamiton sa Ginoo.
Are you not glad nga gigamit ka sa Ginoo? Makaingon ka, Lord, kinsa raman ko nga imuming gamiton, Lord? Nga mga abog raman mi sa imong atubangan. Look at a person when a person dies. When a person dies, there's no beauty nga imong makitaan sa tao. Ano? Pero salamat nga ang Ginoo o gamit sa buhi nga tao. Number one, there are 3 things that we are going to see tonight on taking care of our bodies. Number one, our bodies are used for God's service. As I've said earlier, ang gamiton sa Ginoo, kamukanta ka, ang imong lawas, ang imong baba. Unsa imong gamiton para magbasag Bible, ang atong mga mata. Unsa atong gamiton sa pagpaminaw sa Biblia, sa mensahe, ang atong mga dalunggan. Unsa atong gamiton sa paghatag sa maing balita, ang atong mga baba o ang atong kamot as we pass out gospel tracts. What are we going to use to go to church? Ang atong mga tiil. Unsa ang atong gamiton para madunggan nato ang tawag sa Ginoo, ang atong mga kasing-kasing. Unsa atong gamiton to memorize verses from the Bible, ang atong mga utok nato. And so the Bible says in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, this is a very common verse. The Bible says, I hope that we are reminded of this. What? Know ye not that your body is what? The temple of the Holy Ghost. Look at this. Which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Do you know that God owns us? Are you saved tonight? Are you saved tonight? If you are saved tonight, ang Ginoo ang tag-iya sa atong lawas. And we are not of our own. Ingon ang Bible, verse number 20, for ye are bought with a price. And what is the price? The blood of the Lord Jesus Christ. Mo iyang gibayad para lukaton ta niya, para paliton ta niya. So therefore, glorify God. Let's read that last phrase. Go. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. As Christians, we ought to know that we now belong to Christ. That is why our bodies are now His possessions. Our bodies are now His temple. Thus, as a temple tonight, kung ang atong lawas templo sa Ginoo o ang templo gamiton diha sa pagsimba o pag-alagad sa Ginoo, people come to church, people come to the temple to worship God and serve God, and our body is called the temple. Therefore tonight, atong gamiton ang atong mga lawas to bring honor and glory to our Lord Jesus Christ. Therefore tonight, dili sayop nga sa adlaw nga Domingo naa ka sa balay sa Ginoo. Dili daw tan mga kaigsuonan nga wala nimo consider or adto ang mga imbitasyon nga paadtuon ka somewhere and you choose to be here in the church. Sakto ang imong gibuhat kay kaning atong lawas gamiton nato sa pagsimba o pag-alagad sa atong buhi nga Dios. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10, the Bible says that God will judge us according to the things nga atong gibuhat pinaagi sa atong mga lawas. Verse number 10, everybody read. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body, according to that He hath done, whether it be good or bad. Do you see? Ang atong mga gibuhat para sa Ginoo, atong gamiton ang atong mga lawas. That is why tonight, the reason for stewarding our body. Nganong ampingan nato ang atong mga lawas, pastor, nga mga matay naman gyud gihapon. No. Dili ingon ana, dapat ang atong mindset nato. The reason nganong ampingan nato atong lawas, we are to be a good steward of our body. Kaning lawas nga gipayal sa Ginoo atong ampingan, not for self-gratification, not for selfish purposes, aron mabuhi kag taas nga kinabuhi, unya mag-enjoy ka sa mga kalibutanong butang, unya magkatrabaho ka, unya mag-earn ka daghag mga kwarta. No, that's not the reason for us to steward our body. But tonight, we are to steward our body. The reason for us, nganong magkinabuhi ta, that we would live healthier and longer so that we can have more time to serve God and honor God with our bodies. Taas na kinabuhi, mas dagantag mabuhat para sa Ginoo. Tinuod na. That is why as Christians,
We are to abstain from alcohol. Abstain from alcohol. Kanang ilimnon nga makapaguba sa kinabuhi sa tao. And alcoholism, drunkenness, is one of the reasons why there is an early death sa usa ka tawo. Kay hubog, madisgrasya. Hubog, dili tod pug kahubog, pero nabanggaan kag hubog, patay. Muni hinungdan maguba ang kinabuhi sa tao. Abstain from drinking alcohol. I hope tonight, if you are here and you are still, indulging on alcohol, pangayuagid na sa Ginoo nga kwao na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. It's not killjoy. Grabe kay mga baptist, mga killjoy kay San Miguel Light, tragani ni. Ingon ng Bible, abstain from all appearances of evil. Abstain from alcohol, smoking, tattoo. Amen? Wala may nag-amen, oy. Napa mo diya? Tattoo. Pera na lang ng unbeliever pa ka, din naluwas, din natato daan, wala na yung problema. Kay, wa pa man ka naluwas sa nga time. Pero kung luwas ka, magpatato-tato ka, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Ayaw tagtato-tato. Kay kaning atong lawas, balay sa atong buhi nga Dios. Etc. Do not bring your bodies into a place where it does not glorify God. No? Ayaw dala imong lawas sa mga lugar nga dili makapahimaya sa atong buhi nga Dios. Because our bodies, as God's temple, should now be used and consecrated for His service. Atong gamiton na itong mga dalunggan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Atong gamiton na atong mga mata sa paglantaw sa pagpangabig sa mga kalag, mga kaigsuunan. Atong gamiton ng atong mga baba sa paglitok sa mga butang nga makahimaya sa atong buhi nga Dios. Use our bodies for God's service. And when we die, it's the end. When we die, wala na. Wala na tayo chance nga mag-soul winning. Wala na kay chance nga mo kanta pa sa choir. Kay kung naapay patay nga mo balik mo kanta, managantang tanan. Wala na yung mag-usher, wala na yung mag-discipleship, wala na. Kaning atong lawas church, once nga mo give up na ni, patay, wala na tay chance nga magpagamit pa sa tong buhi nga Dios. Muna nga, dili na to sayang-sayangan ang maayong lawas nga gihatag sa Ginoo nato. Because our bodies are used for God's service. Researchers at University College London found that on average, a single cigarette, isa ka stick nga sigarilyo, a single cigarette takes about 20 minutes of a person's life. Ang isa ka stick nga sigarilyo, makwaan ang kinabuhi sa tao og 20 minutes. Meaning that a typical pack of 20 cigarettes can shorten a person's life by nearly 7 hours. Isa ka pack nga sigarilyo. Unya, kanang tao nga nalulong sa sigarilyo, amot pila ka pak mahurot. Kisat nakasulay sigarilyo di taas kamot, nakasulay sigarilyo, angko na lang good. O, Brother Efren, pila mahurot nimo sa una? Ha? Isa ka track nga sigarilyo. Salamat nga gitudluan ta sa pulong sa Dios. Salamat nga naluwas ta. Because this all carries different kinds of sickness that you cannot imagine. Og salamat ta mga kaigsuonan, there is a blessing here. Ingon ang study, according to the analysis, if a smoker on 10 cigarettes a day quits on January 1, they could prevent the loss of a full day of life by January 8. They could boost their life expectancy by a week if they quit until January 5, and a whole month if they stop until August 5. By the end of the year, they could have avoided losing 50 days of life. Pagkaanindot sa ato pa mga kaigsunan,
kung wala ka nakasulay sigarilyo, ayaw nagsulay. Kung wala ka nakasulay og mga butang para maguba atong kinabuhi, drugs and all these things, ayaw nagsulay. Gamitan ng imong lawas sa pagpangalagad sa Ginoo. Our bodies are used for God's service. Number 2, our bodies need proper nourishment. Ang atong lawas nang inahanglan og sakto nga sustansya. Daniel chapter 1 verses 5 to 12. Here is a glimpse of what happened during the time, and we tackled this one this morning in our morning's message. However, our tuning dig up karon og balik. In Daniel chapter 1 verses 5 to 12, Daniel was taken into the land of Babylon, and there mga kaigsunan nahimo silang members sa scholarship program ni King Nebuchadnezzar. Og ang tuyo ni King Nebuchadnezzar kay para ang katong mga Jewish boys, mga Israelites nga mga lalaki, gitudluan, gitraining, scholarship program kay para sila na mismo ang mutindog dito sa palasyo, sila na mahimong leader, sila na mahimong translator, sila na may mag-manage sa mga ari-arian o mga property sa gobyerno ni King Nebuchadnezzar. And so here's what happened, that during the scholarship, ingon ang hari, I will provide for you the king's meat and the wine. Akong tigaan mog sakto nga pagkaon, og sa huna-huna sa hari mga kaigsunan, ang pinaka-the best nga pagkaon, ang akong pagkaon, karne og ang ilimnon nga akong ginainom. Verse number 5, ingon ng Bible, and the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name Belteshazzar, and unto Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself, nor the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So, giingnan niya mga kaigsunan, ang in charge sa ilahang pagkaon, nga, pwede ba nga dili lang mi anang wine? Pwede ba nga dili lang mi anang karne sa hari? And so, niingon siya, now, verse number 9, God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And niingon si Daniel, and the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse like king than the children which are of your sort? Then shall ye make me in danger my head to the king. Nganong wiingon man mo nga dili mo mukaon sa karne? Nganong wiingon man mo nga dili mo muinom sa bino nga ginainom sa hari? Nganong ingon anak man yung desisyon? Gusto ba ninyo nga mamaot ang inyong mga nawong? Gusto ba ninyo nga mahimo mo unhealthy at tubangan sa hari, and I will be responsible because I am in charge. Mamatay ko. Papatay ko sa hari. Kaya wa na ko gibuhat og insakto ang akong trabaho. But here's what happened. The Bible says in verse 11, Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Prove thy servants. Prove thy servants. Verse number 12, Prove thy servants. I beseech thee. How many days? 10 days. Sulayi lang. Sulayi lang mi. Pulo lang kaadlaw. Obserbari mi. 10 days. And let them give us pulse to eat. Pulse is vegetables. Pulse to eat. And water to drink. Pulse to eat. And water to drink. It might be an ideal food. If you were with Daniel, mingon ka, kani. Makakaon na gyud ko sa pagkaon sa hari. Kini, makainom na gyud ko sa ilim nun. It might be an ideal food in the eyes and the appetite of Daniel and the Jewish people who were involved in the scholarship program. But the Bible says, Daniel chose a simple nutritional diet consisting of high fiber and vegetables and water, o giumit ang mga
unclean animals specified in the dietary laws of Leviticus. Motuningon siya, dili lang ko ana, kay dili na ko hugaw-hugawan ang akong kaugalingon. Because Daniel reminded himself that these things nga ginakaon sa mga hintil, mga hugaw nga mga hayop. Now notice this. Many of the dietary laws in the Old Testament were given for the physical health and protection of God's people. Although during that time, there was no medical science yet that gives a reason behind avoiding fat, dili ipakaon ang tambok. Dili ipakaon ang tambok, dili ipakaon sa Ginoo ang dugo. Dili ipakaon sa Ginoo ang mga hugaw nga mga hayop sama sa baboy, but now in our medical science, we know the reason behind. Hello, say amen. Pero lami manggid ang panit sa lechon. Lami manggid ang dinuguan ipare sa puto, Brother Dexter. Lami mangyud ang tambok sa baboy, isawsaw og suka nga naa sinamak nga suka. Pero kung gibid-an sa Dios ang mga Hudiyo, it's because God knows mo unay makahatag og ator basatin nga maintenance sa mga tao. Now obviously, we are not under the law anymore, but we are under grace. Pero kabalo baka nga, ang Ginoo maalamon ng Dios. Sa wala pa na diskubrihan nga naa sa dugo ang mga sakit sa hayop, niingon ng Ginoo, ayaw mo kaog dugo. Ang tambok nga makapataas sa kolesterol, ingon na ayaw nyo kaunang tambok. Church, maalamon ng Diyos nga nagsulat sa Biblia. And for one reason tonight, I'm sharing this to you. That we are to take care of our bodies tonight because our bodies need proper nourishment in order to work properly our bodies. And so, the Bible says nga ang silang Daniel mga kaigsunan, when they decided that they would not eat these unclean animals, they would not eat fat, they would not eat the king's meat offered to idols, dili mo inom og mga ilimnon. And by the way, do not be fooled by people who would say, Pastor, ganong dili man ta mo inom og ilimnon nga si Jesus Christ, He turned the water into wine. Let me correct you with that statement. Jesus Christ, the word wine is in general term in the Bible. We are to interpret the word wine according to the context. O dito sa konteksto sa wedding at Cana, ang wine dito, dili to ilimnon nga makahubog. Kay walay nahubog ato nga time. They rejected wine, they rejected the king's meat, they rejected the things forbidden by God. And here's what happened. At the end, mga kaigsunan, sila ang pinaka-healthy dito sa Babylon. Daniel chapter 1 verses 13 to 16, the Bible says, Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. And at the end of 10 days, look at this, their countenance appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus, Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. Ang ilang gikaon? Utan. Again, akong istron sa inyo ha. Mga ginikanan, tudloin taon ninyo yung anak, mukaon og utan. Kay para naapa sila'y lawas ikatindog para mukanta sa choir. Kay kung ma-stroke na ka, o sa anong pagkanta choir, I know God, wala na. Aling ma-stroke na, wala na. Ayo,
Pwede mi makashare sa pulong. Wala na. Ulahin na ang tanan. Utan. Vegetables. Salamat sa mga nanghaon og utan, padayon mo. That's Bible. That's Bible. Utan. Amen? Utan. Muna nga, pag-open kog Jollibee diri, nga na-order nga lauoy. No? Utan. Dr. Gisalva, utan. When we were still in Bible school, Dr. Gisalva was around 70 years old. 70 ka pin? Ani kahapon, muadto na siya dito sa kitchen. Higop og laswa. Laswa man na, no? Sa Cebu, no? Ang lauoy, no? Laswa. Dr. Gisalva, laswa. Kita, fried chicken, tulo ka buok. French fries, jumbo. Grabe. Jumbo. Parisan pag ketchup. Dayon, Sunday, Coke float. Grabe. Uy. Pag yun manghatag, grabe yun. And then, here's what they did. Water. Ingon anak, importante ang water. If you want to take good care of your body, drink a lot of water. Kabalo ba mo nga kung muinom kag daghang tubig, dili ma-dehydrate ang imong panit? Mugwapa ka, mugwapo ka. Pero sige lang kag balik-balik sa CR kasi kag pangi. But when you drink a lot of water, it will make your body healthy. It will flush out the toxins. Church, this is Bible that I'm preaching to you. Muna nga, if you want to serve the Lord with a healthier body, minimize drinking soft drinks. Katong ante na mo nga, namatay kagabi church, niingon sa kuha silang ante o silang angkol nga, imagine na, himuon, mo inom og Coke 3 times a day. Ay, naunsa naman in tawon taani, himuon man na itong tubig ang Coke. Imagine na ang isa ka baso nga Coke, pila ka kutsara nga asukar. Kung imo nang i-boil, di ba? Kita mo sa video, ana, gi-boil, then pag human i-evaporate ang water, nabilin ang sugar, grabe. I-imagine mo na yung ibutang mo sa imong lawas. Nasty. Pila ang recommended nga sugar intake sa tao every day. Kung wala ko na sayo, Brother Joffer, pila, Brother Joffer? 12, 12 grams, 8 grams. Lantawan ninyo at the back, pila ang sugar. And no wonder, mga kaigsunan, maskin dili kaliwat diabetes, man-diabetic yung ka. Well, amen na lang kay daghantang naigo. What I'm trying to say tonight is this. Ang pingi unsay imong ibutang sa imong baba. Kay kaning atong lawas, mo ni atong gamiton sa pagpangalagad sa Ginoo. In meaning tonight, do not just live to eat, but eat to live. Meaning, do not just eat for indulgence, but also eat for nourishment. Eat for nourishment. The goal of a healthy living is for us to better serve the Lord with our healthy bodies. Nindot ning mga lagad sa Ginoo nga maayo ang dagan sa atong panglawas, church. That is why atong ampingan ang atong mga lawas. Sometimes when we eat recklessly, we are digging our graves with a spoon and fork. Kita rasad ang makapamubo sa atong kinabuhi, pinaagi sa mga pagkaon nga atong giinom. And thank God for this. I thank God for this wonderful study about stewarding our body. And much of this concept is included here.
part of this is the story of Pastor Dr. Paul Chappell, nga grabe ka workaholic sa ministry, but one day na-stroke sa church, nag-mild stroke siya, and there he realized nga kaning pagpangalagad sa Ginoo ato sa ding balansiyon mga kaigsunan, bantayan sa rin nato unsa atong gipangkaon. Di ba kasagaran sa mga pastor dagkog tiyan? Di ba dagkog tiyan? And thank God for this. And because of this, mga kaigsunan, I became conscious of what I eat. Not for the reason nga para mo taas akong kinabuhi, para ang tuyo, para mas taas atong mabuhat para sa atong buhi nga Diyos. Gusto pa man ka makaalagad sa Ginoo. Ampingan na to ang atong mga lawas. Now, only number 1, our bodies are used for God's service. Take care of your bodies. Our bodies need proper nourishment. And number 3 and the last, our bodies need proper rest. Dili ka robot. Amen? Dili ta mga robot, kinahanglan magpahulay sad ka. Paminaw pag-ayo, ayaw abusari ang imong lawas. Do not abuse your body. When we went to Manila ni Mrs. and I've studied, nakaingon yung ko, during that time, magtuon ko, alas 9 sa gabi, taman alas 6 sa buntag, naingon yung ko, anak ko, di magsilbi o magdugay kog ingon ani. Imagine na, munaog ko sa kondo, ang kananan gapalibot sa condominium, gapalibot ang mga 24/7 nga mga fast food chains, and alas 2 sa kadlawon si Pastor John galing niya sa Jollibee og naglibog sa mix and match combo. Asa na pud ko ani ha? Unsa na pud kahaang akong ipares? Anding sangko gyud sa akong huna-huna. Dili ni maayo nga ingon ani mamatay gyud kog sayo. Our bodies need to rest. The Bible says in 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8. This is a story of Prophet Elijah nga sa diha mga kaigsunan nga nagpakanaog siya kalayo gikan sa langit. He was so victorious with his battle against Queen Jezebel and all the prophets of Baal. He was just the only person nga ning barug sa ngalan sa Ginoo. And then here's what happened. Gihulga ang iyang kinabuhi. And so the Bible says, after he received threats from Queen Jezebel, ngigiingnan siya nga, kung giunsa nimo ang ako mga propeta, mausa na nga akong buhaton nimo ugma. So iningon ang Bible in 1 Kings 19, verse number 3, and when he saw that, sa diyang nakita niya nga naay threat sa iyang kinabuhi, iniingon ang pulong sa Ginoo, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Verse number 4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die and said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Elijah was a workaholic prophet. Grabe kakugihan nga alagad sa Ginoo. Masinulundon siya sa Dios. He went there and there and there and delivered the word of God and anoint different kings. Og nagkuhag mga servant, nagtudlo, nagwali sa pulong sa Ginoo. A workaholic, diligent prophet. But one day, naabot sa panahon nga gikapoy siya. He became so tired. He was so discouraged. Kabalo ka kaning kapuyon ta, ma-discouraged ta. Amen. Discouraged ta. Mugi na ako nabantayan sa ministry, basta maabot na gani ang time nga grabe na kaayo ang load sa pastor. Dali ra kay ma-discourage ang pastor, basta kapoy na. Kapoy. Same with Elijah. He was so tired, and so here's what happened. Gusto niya magpakamatay. Siya, Lord, patyan ako, Lord. Dili man ko maayo kaysa sa akong mga nag-una nako nga among mga amahan, Lord. And so here's what happened in verse number 5. And as he lay and slept, ning higda og natulog under a juniper tree, behold, an angel touched him and said unto him, arise and eat. Pila ka adlaw si Elijah walay kaon-kaon.
Pila ka adlaw si Elijah nga biyahe. Unya wala pag truck sa una, walay motor sa una, lakaw. Gikapoy siya, natulog siya. O gipukaw siya sa anghel, o gipakaon siya. O gipatulog na sad siya. O gipakaon na sad siya, o giingnan siya sa anghel, bangon, kaon. Verse number 7, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. In a world of rush and pressure, we get exhausted. Sa atong mga trabaho, nga daghan kaayog mga pressures, usay malimot tag pagpahulay. We get exhausted, we get depleted, we burn out. Taas ka mo, pastor, nakasulay gyud ko, pastor, nga na burn out ko. Kanang wala na kay motivation nga, murag kapoy mong kapoy man ibangon, oy. Maski minom pa kag Nescafe para sino ka bumabangon. Kila mi ibangon. Burnout. Burnout. And there's no exemption to that. Even ako, many times, I would feel that from daily routines of Bible study and soul winning and studying, most of the time studying and reading and sometimes murag kapoy. Ma-burn out ta. Just like Elijah. That is why tonight, importante nga magpahulay sa ta. Importante ang sakto o balanse nga pagpahulay. Na ayaw po sige ra pagpahulay, wa na po'y trabaho. Atong balansihon ang atong kinabuhi. We are not machines. Our bodies also need to rest. Ang atong lawas kinahanglan papahulayon. Do not abuse your body. Steward it properly for God. Muna mga kaigsunan, ayaw kay palabi pagpanginabuhi, ayaw kay palabi pagpangitag kwarta, pahulay sad. Din moingon na dayon ta, Lord, asa man ka, Lord? Uy, ngano nagsakit naman ko? Tanawa po ang imong kinabuhi. Basing wa po kay pahulay-pahulay. Basing wa na kay tulog-tulog. The Lord Jesus Christ knows how to work and rest a balanced life. Balansiha ang imong kinabuhi. Mark chapter 6 verses 31 to 32, the Bible says, and he said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while, for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. Grabe, busy kay silang Jesus Christ. And this chapter is the following verses. Diri nangabot kato mga 5,000 ka mga tao nga iyang gipakaon. Walay pahulay sila, even in the Bible, they had no leisure so much as to eat. Maski na lang pag-atiman sa ilahang pisikal nga panginahanglan nun, wala sila time tungod sa kadaghan sa ilang atiman nun nga mga tao. So Christ said, pahulay ta. And you know, many Christians are not that fully effective in their worship and service to the Lord tungod kay kulang ta og pahulay nga gitawag og katulog. Ug ang uban na to, kay wa tay pahulay-pahulay, sa simbahan na ta matulog. Simbahan na lang ko matulog, oy. Dito na lang ko magpahulay. Kay mura man ni og sinihan sa Robinson's Pagadian namong bangko. Dire na lang mi pahulay. Ang uban na to, permitang late ani ka Domingo, kay magbilar man ani ka Sabado. Kay matulog na mag-alas 4 kadlawon, kay gihuman gyud ang series sa Netflix. Og nakamata, nakalimot nga nigsuot og underwear tungod sa pagdali-dali naabot sa simbahan. Ang uban na to, moanig simbahan, murag mga kanding, magsigig dungo-dungo, kay walay pahulay. Sleep is very important. Did you know that God created sleep so that our bodies can recharge and replenish?
the lost energy and vitality that we need to serve the Lord. You cannot serve the Lord effectively kung kulang kag tulog. Muna nga, kanang magsigitag bilar na. Wa gid tay energy. Wala tay energy ibasag Bible. Wala tay energy iampo. Wala tay energy sa atong pamilya. Kay nga naman, kulang tag katulog. Consider tonight the following benefits of sleep. Number 1, sleep boosts immune system. Number 2, sleep lowers cortisol levels. Basta wala tay tulog, stress kay ka. Tanawan ang naon sa imong tapad, stress kay murag nang anak og 20 ka anak. Daghan kay problemang gipas-an sa kinabuhi kay di man matulog, sige hunahunag problema, kanus-an na to na itugyan sa Ginoo. You need to rest. Sleep boosts immune system, sleep lowers cortisol levels, sleep improves brain function. Kung wala tay saktong tulog, dili mo function normally atong mga utok. Nay nagpasalamat diri sa una ni kadomingo sa hapon, pasalamat man diri na pasalamat ko nga kapasar ko sa exam, among pamilya tigaagmayng panglawas sa Ginoo. Og ang dungog og himaya akong giuli sa among buhi nga Dios. Doon na giti nagpasalamat siya nga mag-English pa siya. I thank God for him for the good health that he has given to me and for my family and that's all. In Jesus' name I pray. Ako nalimot siguro din siya, Brother Danny, nga nagpasalamat siya. Kukulang siguro ng tulog ng tawanan eh. Basta kulang tagtulog, wag tayo ika-answer sa activity sa discipleship, no? Grabe, Brother Efren ganina, dadto ko, first time ko kakitag tao nga galingkod nga gipaningot. Siya ra isa galingkod dato. Grabe, gatulo-tulo ining singot. Yun sa pastor, lisod kining maguna-huna tao niya, wa tayo na-huna. Kay galibog gid siya, unsay i-answer. Basin Bilars, Brother Efren, patulga in tao ninyo. Kinahanglan na nga tong lawas og pahulay. Amen? Gibuhat ta sa Ginoo para matulog. Kay nganuman, kay ang katulog mauna ang pamaagi sa Ginoo para ang atong lawas mabalik og kahimsog. Sleep improves our lives. To balance our life with rest and sleep from work. Kanang bitaw magsigitag bilar, sigitag ka stress. Kung atong ibalanse ang atong kinabuhi nga kabalo ta magtrabaho, kabalo sad ta magpahulay sa atong lawas, kabalo ka, that is an indication or an acknowledgement that our dependence in life, no matter what we do, nagtrabaho ka, or nanginegosyo ka, or nagskwela ka, maski unsa pa ang imong gitrabaho, when we learn to balance our lives, sleep, study, work, and sleep, kabaluta magpahulay, it is our acknowledgement nga nagsalig ta sa atong buhi nga Dios. Look at what the Bible says. Last verse, Psalm 127 verses 1 and 2. Look at this, Psalm 127 verses 1 and 2. Maski unsa pa ang imuhang pagkakugi diha, kung dili ta mosalig sa Ginoo, wala gipulos ang tanan. Verse number 1, everybody read, go. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Verse number 2, go. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. Look at this. For so he giveth his beloved what? Sleep. Unang katulog, sad. Ugma, ingnan yung bana asawa, ayaw kong pukawa, kay kinahanglan ko matulog. That's a wrong interpretation of my preaching tonight. What I'm telling you is, balanse ang imong kinabuhi. Ampingi imong lawas.
Kay once nga ma-ospital ta, apiki ang atong kinabuhi, wa tay mabuhat para sa Ginoo. Ako, I'm taking care of my bodies by God's grace. Because I still want to preach the Word of God. I want to preach. I want to preach every time nga na ako sa church. And I cannot do it if I will not have a healthy body. Amen? This year, I will be turning 32. Ug ingon sila, basta mo 30 na daw. Si Brother Joe first sa una, sige mig panginom og Mountain Dew. Siya, unya rata mo undang inuman ni. Maabot na tag 30. Ano ko, Megs, 30 naman siya. Unya na di man 31 ta. Unsa man ning doktrina ni Brother Joe pero atong ampingan ng atong lawas para magamit pata para sa atong buhi nga Dios. As I close my message, similar with our cars, ang usa ka sakyanan or ang usa ka motor, kinahanglan og maintenance. To some people who own cars and vehicles, they don't maintain it. Mingon sila, gasto kaayo, magsigitag change oil. Gasto kaayo, magsigitag ilis og mga filter. Okay pa man ni. Okay pa man ni. Wani problema. Pag-abot sa unahan, dako di kay problema. Ning gahi na ang asite sa sulod sa makina. Kinahanglan na tangtangon ang makina, i-overhaul na. Don't you realize, sa atong mga sakyanan o sa atong mga motor, maintenance is not an expenses. Maintenance is an investment para mulungtad ang usa ka butang. Am I right? If you want to prolong the life of the car or your motorcycle, you maintain that one properly. Imong limpyuhan, imong i-change oil, imong ilisag mga filter sa ilang mga respective nga mga kilometrahe. And similar to our bodies also, maintenance is an investment. Ang among auntie nga namatay kagabi, I've heard, di siya ganahan magpa-ospital. Di siya ganahan magpa-check up. Maintenance. Dili siya magpa-ospital, kay gasto daw kaayo. Di siya magpa-check up, kay gasto, mahadlok minog mga tambal. Karon dako kay nabayad sa ospital. Sa isa. Atong ampingan ang atong mga lawas. Okay, whether we like it or not, there will always be a consequence. Nindot nga magamit ta para sa tong buhi nga Dios. Amen? Pagka nindot, matigulang tang tanan, puti na tong mga buhok. Anya ba, magkatawa-katawa ra gyapon ta. Dungan tag panghaon og utan, di ba no? Pero ganina, exempted lang to ganina, nang ice cream ta ganina, at least, wa pa may wali ganina good. No? Church, listen to me as I close my message. Be a good steward of this one body that God has given to us. We only have one body. And this body atong ipagamit para sa tong buhi nga Dios. Young people, you are here tonight. As early as now, change your lifestyle. Kay para anig abot sa panahon nga manggawas sa itong mga balatian, dili na ta maglisod og adjust. Kay kabalo na ta og naghimo ng habit sa tong kinabuhi. And for one reason, for the glory of God. Para magamit ta sa tong buhi nga Dios. Para mo kanta ang choir nga dili mga hiwi ang mga baba. Para ang mga mag-usher dili mag makakaton ta sa paggamit sa Ginoo with a healthy body. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. I know the message is very practical. But I believe with all my heart that God wants us to be a good stewards of our bodies. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. As the piano plays softly, will you come here in the altar and say, Lord, help me to take care of my bodies. Nga kani akong lawas, Lord, akong mapagamit para sa imong kahimaya. Will you come here in the altar and say, Lord, this is my body. Ginoo, tabangi ko nga kani akong lawas, magamit ni. Akong dalunggan, ang akong baba, ang akong mga mata, akong mga tiil, akong mga kamot.
Lord, ako ning mapagamit para diha kanimo. Tigay kog kaalam, Lord. Tigay kog self-control. Lord, tabangi ko. Gusto pa ko, Lord, nga healthy akong kinabuhi. Para daghan kog mabuhat para nimo. Dili para sa kong kaugalingon, Lord. Dili para sa kong mga selfish nga mga motives. Apan Ginoo, para mas daghan kog mabuhat para nimo. Kamita kong kinabuhi, Lord. We may not know when is the end of our life here, but as long as we are still alive, God has a purpose and God wants to use us. Do not abuse it. We are to stewards. We are to steward our bodies properly. Father, I pray tonight nga pinaagi sa imong pulong kami nga mga Kristohanon, we would take good care of our bodies. You have given us one body. Use this body, Lord, to honor and glorify you. Kung naaman Ginoo diri ang naapa sa hikot sa bisyo, naapa sa gapos sa mga harmful nga mga vices, Lord, I pray that you will use this message to remind us, Lord, nga ang among mga lawas imo na ni. Busa, Lord, may you be glorified with our bodies. Thank you for your people nga ilang mga lawas, ilang gidala diri sa balay tigumanan to worship you, to serve you, to sing and to listen to your word. Ampingi mi. In Jesus' name I pray. Amen and amen.